سلام طعنا حبلنا بزتفرالي كورنعات عالم كوينكم دلوقات ماردات مشابه مكيتال زلهم زخبركم تملكتنام أقدستي حبريتاتات كمون معبالتات حزنا لكم قريبنا لنا نغتكاتلنا بخبر بمعدام نابتهم زدحسسنا يوم زعواتات كنسقركم رعات بلصقنا انت زيت فينا ولا ونتناون اخبرنا كننبر عين خلن كبل تغلالاي ودم بيتي تزاري بزلام اب ارم 33 كاب حيلن لعلن زلو مرارحه نلعل 3 سمون كوهاب صنح كالاي زور ناي مرارحه سلطنا تزازم ناي كبر غاشا خوينو استرخبه ابال لعلو مرارحه سراوي تግራይ تغلالاي حيل سلاسه ግርማ ودم بيتي سراوي تግራይ نهزبون سوات بصوتون زي طلمه بعل صنع كيداني كبل تزاري بزلام اب زوبا دبب تግራይ ل3 سمونات ابو تادرو ساينسن طببن ابوليتيكاو خنታት اب تاريخ كبرتاتن تግራዋይነት ኣብ ምሕደራን ጣዕማ ሃፍትን ሰራዊትን ወዘተ ድሂቡ ካብ ሓይሊ ኣዛዝን ላዕሊ ኩሃብ ጸንሐ ካልኣይ ዙር ስልጠና ዝሓለፈ 20 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ሎሚ ስልጠናኹም ወዲኹም እንትትምረቁ ዘለኹም ሰብ ጽኑዕ ኪዳን ዝኾንኩም መራርሓ ኣርም 33 ጀግንነትኩም ሰሚዕ ዘይኮነ ስርኤ ዝፈልጦ ይዝበለ ወድም በይተይ እያን ጀግንነትን ሰራዊት ትግራይ ጸላይ እውን ዝምስክሮ ሓቂ ይኽብል ገሊጽ ወላም ጀነራል ወድም በይተይ ብዛዕባ ዓለም ዞባን ከባቢውን ሰፊሕ ዝበለ ፖለቲካውን ወታደራውን ሓበሬታ ዝካፈለ ኮይኑ ንሕና دليت السلام مخانا تبدلت مبر بدلت كم زي كنا نعلم يخونتهم مبعثنا بدبدابيتاتنا بمغلطيتاتنا باكالون دبلوماسياتات كلهم ناغلصنا كم زمصانا ازغن كونه تبايلو صمام اذن يوحبنا لو كبري تزاري بزلام موت تمزبلاين وغنان يبقع طميتن حمامن حزبنا ياخلو كند زبلنا وغ دليت يهم يبلنا لو زبل جنرال حيل سلاسي ግርማ يودم بيتي زخلو جن نانا سلازي يغلص كمن قالو سو فتحو قال سناون بعوت كم زازم يزفلط كبري غري زلام طلعتنا نتغارو تزيت فيهم ومبر ما يصنعني زبل ودم بيتي نحنا ون كم حزبي كنطف زي كنا صلعتنا خنطفوم لنا خبريت حني زلام جنرال ودم بيتي سرعه بلصقنا انت زيت فينا لوعلاونتنا خبرنا خلينبر كم زي نخل يገልጹልና ለው ድማ ይበል ወድም በይተይ ሳላ ስትራቴጂካዊ አንፈትና ጸላዕትና ዝነበሩ ፈተውትና ጥራይ ዘይኮነ ሓግዝትናን ጥቅምትናን ኮኑ ጌርና ሚና ክብል ወሲ ኸብሪህላም ስዋዓትን ህዝብን ክሄዶም ናብ ሸዋን ዓፋርን ካልኦት ከባብታትን ዝኸዱ ዝተፈለለዩ ድሌትን መንነትን ዘለዎም እዮም እቶም ኣብ በረኻታት ከርተት ዝብል ዘለው መሲልዎም ዝተደናገሩ ስለዝኾኑ ናብ ቦታኦም ናባና ክምለሱ ክንጽዕረሎም ይግባእ ክብል ይትሓንዩ እቶም ወጋህ ጸብሓብ ሚድያ ኮይኖም ዝዛረቡ ድማ በአፎም ዝኽፈሎም አፎም ርእሶምን ብልጽግና በመከራይ ዝናበሩ ንኸብዶም ሸቀልቲ እዮም ድማ ይልዋሎም በአፎም ሳኒታይዘር ዘበሉን ናይቲ አፍ ንኸብድ ዘሎ ረብሓ ዝተረዱን ዘይምዝራብ ከዓካሊ ዕላማ ይብሎምን ክብል ይቆናጽቦም ዘላም እቶም ዋና መራሕቲ ናይ ሽፍትነት ድማ ከምቲ ሰብ ዝበሎም ቂመኛታት ስለዝኾኑ ዘይኮነስ ብጻምእ ስልጣን ገደል ዝኣተው እዮም ናይ ዚኦም ጻምእ ስልጣን ኣብ ትግራይ ዘብቅዕ ኣይኮነን ንብልጽግናውን ኣብ ከይዲ ክግልብጥዎ ዝሓልምዮም ንትግራይ ኢትዮጵያ ኣፍሪቃን ክንመርሓለና ዝብል ሕማም ስልጣን ዘሎም ዓቕሚ ግን ዘይብሎም እዮም ከምዚ ምዃኖም ብልጽግናውን ይፈልጦም መወዳእቶም ሕማቂ ክብል ገሊጹ ዘሎም ጀነራል ወድም በይተይ ጸላእቲ በር ሰላም ዓጽዮም ናብ ውግእ ዘእቱና እንተኾይኖም ሎሚ ከም ቀደም ንበይንና ከም ዘይኮንና ድልውነትና እውን ኣብ ዘተማመን ደረጃ ከም ዘሎን በመግላጽ ጀግንነትን ናይ ስልጣናን ዓቕሚ ኣርም 33 በመድኣድዮ ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦ ርኢቱ ሂብ ዘላም አይተ ጌታቸው ረዳ በስሞም ዝተዘርግሐ ጸብጻባ ሰራዊት ምክልኻል ናይ ፈጠራ ውጽኢት በመባል ነቲ ሐሳብ ነጽጎማሎም አማኻሪ ጉዳያት ምብራቅ አፍሪካ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ አይተ ጌታቸው ረዳም ብዕላው ገጽ ፌስቡክ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ቢሉ በስሞም ዝወጸ ሪቶታት ፍጹም ናይ ፈጠራ ስራሕ ይለማሎም ኣብቲ በአስታት 1 ሚሊዮን ተኸተልቲ ዝፍለጥ ገጽ ፌስቡክ ሰራዊት ምክልኻል ዝወጸ ጸብጻብ አይተ ጌታቸው ኣብ ሓደ ሃገራዊ መድረኽ ድሕነት ዝርርባብ ዘካየድሉ እዋን ዝተፈለለዩ በጠቅስታት ዝተሓገዘ ጽሑፋት ወጽያም ይሁን መር ወጋሕታ ፋክትስ ብዝተባለ መርበብ ዝተገበረ ምጽራይ ዞም ዝርርባት ከም ዝተኻየዱ ዘረጋግጽ ዝኾነ ሆነ አይነት ቪዲዮ ድምጽ ወይውን እሙናት መረዳእታታት ክርከበይ ተኻለን ዘላም አይተ ጌታቸው ረዳን ወጋሕታ ፋክስ ከም ዝገለጽዎ ኣብቲ ጸብጻብ ዝተኻተቱ ጽሑፋት ናታቶም ዝርርብ ዘይኮነስ በቶም አቅረብቲ ጽሑፍ ዝተፈጠረዮም ስለዝኾነ ድማ ዝኾነ ትሕዝቶ ጸብጻብ ድማ ሓቅነት ከም ዘይጸባረቕ ዝገለጹ ቶም ማኻሪ ብስም ዝቀርቡ ጥቅስታት ብግቡእ ተፈልዮም ተረጋጊጾም ክቀርቡ ከም ዝሓተቱ ድማ ይፍሪጦም ዘላም እቲ ጸብጻብ ሰራዊት ምክልኻል ብዛዕባ መጥቃዕቲ ሰሜን እዝ 2013 ዓመተ ምህረት ምስ ኤርትራን ግብጽን ሶማሊያን ተፈጢሮም ብዛዕባ ዝተባህሉ ጥምረታት ከምውን ጽምዶ ተባሂል ብዛዕባ ዝተጸውዐ ሕብረትን ፖለቲካዊ ውድቀትን ዝተጠቕቱ ዝርዝራት ንጥብታት ይርከብዎም በተወሳኺ ኣብ እዋን ኩናት ዝነበሩ ወታደራውያን ትሕዝቶታት ምድንጓይ ህንጸት ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያን ጉዳያት ርክብ ኢትዮ ሶማሊያን አመልኪቶም አይተ ጌታቸው ረዳ ርኢቶ ከም ዝሃቡ እቲ ጸብጻብ ብስፍሓት ተስፊሩ ነይሮም ሆኖም በር እዞም ኣዝዮም ወሰንትን ታሪኻውያን ፍጻመታት ዝሓዙ ጽሑፍ
ጽሑፋት ዘረጋግጽ ዝኾነ ዓይነት ሰነዳዊ ወይ ድማ ናይ ድምጽ መረዳእታ ምስ ጽሑፍ ኣይቀረበን ዘላ ብዛዕባ ጸብጻብ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ርእይቶ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ እውን ከም ዘይሰለጠ እዩ ዝሕብር ዘላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መበል 50 ዓመት ዝኽሪ 21 ሰነን ጽሑፍ ኣይተ ጌታቸው ረዳን እውን ንብዙሓት ይዘራረባላ ሰራዊት ትግራይ ብወፍሪ ኣሉላ ኣባ ነጋ ኣቢሉ ንርእሰ ከተማ መቐለ ዳግማይ ዝተቆጻጸረላን ጸላእቲ ካብታ ከተማ ጠቕሊሎም ዝወጹላን ዕለተ ሰነ 21 2013 ዓመተ ምህረት ትማል ተዘኪራ ውዒላላ ነዚ ታሪኻዊ ዕለት ኣመልኪቱ ነበር ፕሬዝደንት ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይን ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣይተ ጌታቸው ረዳን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጾም ኣብ ዘስፈርዎ ጽሑፍ ግና መዘራረብ ዛዕባ ኮይኑላ ኣይተ ጌታቸው ኣብ ጽሑፎም 21 ሰነ 2013 መናእሰይ ታሪኽ ምስራሕ ድሑራት መራሕቲ ድማ ዓወት ምሕንሻሽ ዘርእዩላ መዓልትያ ክብርን መወስን ንስዋዕትና በመባል ርእይቶም መካፊሎም ኣላ ይኹን እምበር በዚ ዝጠቅዕዎ ጽሑፍ ብዙሓት ተኸተልቲ ተሪር ርእቶታት ከፍስሱ እውን ተራእዮም ኣለው ካብቶም እቲ ብተደጋጋሚ ዝጽሓፍ ዘሎ ቅሬታታት ንባዕልኻ ንምንታይ ዘይካተትካ ተዓወት እኮ ኮላይ ባእኻ እዩ መጽኡ ዝብል ይርከቦም ቅድሚ ሕዚ እውን ኣብ ቃለ መሕተት አልጀዚራ ጋዜጠኛ ምህዳ ሓሰን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ፈጺሙ ደይሉን ዝቀርበሉ ቀጥታዊ ሕቶ ድሕሪ ብዙሕ ደንገርገር ኣብ መወዳእታ ናይቲ ጀኖሳይድ መራሕኮ አብይ ዝበለሉ ኣዘራራብ ዛዕባ እውን ነይሮም ጉዳይ ሃገረ ትግራይ ብዝምልከት እውን ኣብ ሓደ እዋን ስምዒትን ፖለቲካዊ ድሌትን ህዝብን ብምንኣስ እኛ ሞቅ ሲለን ሃገረ ትግራይ እንላለን ማለት እውን ሙቐት ምስ ዝስማዕና ንሕና እውን ሃገረ ትግራይ እንብል ነርና ኢና ብምባል ዘስምዖም ተዓዛዘብ ዘረባ እውን ንብዙሓት ኣቆጢዑ ነይሮም ጉዳይ በወርድ መረፃ ኢትዮጵያ እውን ንመሬት ትግራይ ቆራሪሱ ኣብ ዘካለሎ ቦታ ኣብ ዝሃበ ውሳነ እውን በመቋም ከሲስናዮ ኣለና ኢሉ ድሕሪ ምዝራቡ ኣብ ውሽጢ ሳልስቲ ወይ ድማ ሰሙን ድማ ክስና ኣልዒልና ኣለና ብምባል ዝረኣዮ ዝተዋቅዕን ዘይርጉን መርገጽ እውን ንብዙሓት ኣቆጢዑ እዮም حبريتنا يقصر له زخبركم تملكتنا أبو معسكر أمرا كوبا زله حصص كنتاتن مقرات أغلغلوت MSF نزنصلالو سغاتن ون بزحات بشغلو تيولام أبو مبرق السودان أبزركب معسكر سدتياتات أمرا كوبا بسنك زكاير زلو غفان سغات صدتان حاويسو اتي ابت معسكر عبينا حكمنا أغلغلو زهب زنبرتك على MSF نتفتاتن قواريت كوز كم زغل متنقطا كم زهبه كابت بوتا زترخبه حبريتا يتملكتو زلام كاب باور السودان ابت معسكر زموتو ناي MSF حلافين ادفوكيسي ماناجر مسناي السودان كوميشن سدتياتاتن حلف معسكر بمخانن مسرحتياتات عنا اخيبا كم زكايدو يتفليتو زلام زوم حلفتي ابو زحلفو ترير ملقت دما بلعل سرحتياتاتنا زخون يخون ناي حيل سغومت انت توسيدو بزي وعلى الحدر نخلو ناي حكمنا اغلغلوتات دو بمبال كابت معسكر كنوطينا كبلو طنقق ملاهم زحبريت هذه سمعنا برتت معسكر تينكون حكمنا معقبيهم زخون MSF انتوتيو ابينا كن حكم زبل عبي ጭንቀት ይበጽحم كم زلو كابت خباب زلو حبريتاتات يتملكتو زلام بتوسخيه معسكر بلعل منسيا زكاير زلو مسغواغون مچواين كمون غفان نهيوتቶም ስደተኛታት ኣብ ዓብይ ሓደጋ ከም ዘወደቁ ተገሊጾሎም ደቀንስትዮና ሓትን እውን ብሽፋን ሓገዝ ዝመጹ ሱዳናውያን ጾታዊ ዓመፅን ገሰትን ይበጽሕን ከም ዘሎ እቲ ኩነታት ድማ ኣዝዩ ዘሕዝን ምዃኑ እቲ ፍልፍል ኣረዲ ዘሎም እቲ ጻብጻብ ወሲኹ ከም ዝሓበሮ ኣብቲ ማዓስከር ዝርከቡ ሱዳናውያን ሓለፍቲ UNHCR ነቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሓይሊ ግፋነት ሓበርቲ ኮይኖም ከም ዘሎ እዩ ኣብ ኡምራ ኩባ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው እናገለለ ይኸይድ ብምህላው ድማ ሓበርቲ ኮይኖም ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎም ኣብ ኡምራ ኩባ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው እናገለለ ይኸይድ በመህላው አህጉራውያን ተካላት ተሐላቅ ሰብአዊ መስላትን ህዝብ ቆላሕታ ክገብረሉ እውን ጻውዒት ይቀርብ ኣሎ أمريكان إيران دحري سممع زدقس تتصعبون مقتا مرر دأن تقليصلام مدبر فيرجينيا أمريكا زقبر مع خنزينا أكسيوس زقالحو صاب كلتين هاجرات صباح سلوس أب كواتار تراقيبا نمزتاي مرر دأنيو قليصلام أكسيوس توكسوم العلوي بعال سلطان أمريكا هاجروم مبلغ إيران تكايدو كل عين وتادرو من قصاص دون مبال موسانا قليصوم اللام اتن هاجرات قد معاسات كلتسومن تصعبو كقارصا إيران بوشمت خرموز نايز حلفا مراقب دحنت كتحلون أمريكا دما أبلغ إيران زنبرتو أجدا قتل على الموضوع على نزذكر يوم هون برك لتين هاجرات دحرت سمع حدشتي متنو خيات بمجمرن مخنيات دمانا بزوبا ما خلاي مبرق زرقح كينات نخيف التر برؤي أحازن كيو زغني واجنا دادا علمون مليزون خيين هرس قاعد فتير متن حذف فلات يوم لعلوا مرح إيران موجتابا خامين دما بزوز أو مجلسي سجناتات فردي كتاعتاتو عن زخون برشونا زيادة ترد سجوم تكوسر كمون قبل على إيران إسرائيل أحجروا حقتات كستاتن كقتريس أو عزلام موجتابا هو
ህይወት 168 ዝበዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ዝወሰደ መጥቃዕቲ ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ሚናብን ኣብ ላመርድን ዝተፈጸሙ መጥቃዕታት እውን ቅትለት ላዕለዋይ መራሒ ነበረ ዓለ ኻሜኒ ክሳዕቶም ተሓተትን ኣብ ፍርዲ ዘቐርቡ ክቕፅል ከም ዘሎ ይሓቢሩ ዘሎ ብተወሳኺ ጽገናታት ኣብ ፍርዲ ክህሉ ህዝባዊ እምነት ክሕይል ብቕዓት መስርሕ ቤት ፍርዲ ክመሓየሽን ብልሹና ንምምካት ዝግበር ጻዕርታት ክሕይልን ድማ ይተላብዩ ዘሎ ሙጅታባ ኻሜኒ ድሕርቲ ነተቦን ካልኦት ኣባላት ስድሮን ዝቐተለ 28 ለካቲት 2026 ክሳብ ሕጂ ብኣካላይ ተራእየን ዘሎ ኣሜሪካ እቲ ሓድሽ መራሒ ኣብ መጥቃዕቲ ብከቢድ ከም እትሃርመን ክሳዕ ዕውለት ወይ ድማ ኮማ ኣትዩ ከም ዘሎ ትገልጽ መደበራ ዜና ኢራን ድማ ካብ ሙጅታባ ምዃኖም ዝገልጾ መልእኽታት ይዘርግሐን ፕሬዚደንት ማሱድ ፔዜሽኪ ሓዊስካ ገለ ሰበስልጣን ኢራን እቲ ላዕለዋይ መራሒ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘሎን ምስኡ ንሰዓታት ከም ዘዕለሉን እውን በተደጋጋሚ እዮም ዝገልጹ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተመልከትና ሓበሬታታት ማርዳታ ምስ እዞም ክትከታተልዎም ጽናሕኹ ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕጽል ብሓድሽ ምዕባለታት ንራኸብ ክኸውን እዩ ሰላም በብዘለኹም ወንዓኹም ይኹን